माय मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कला अकादमीच्या रुपान चार्ल्स कुरैयान दिल्ली नवी हेरिटेज ती वाटावपाक सगळेच अपेशी. प्रायश्चित म्हूण काडचो पडटलो आवाज. कला राखण मांडाचो गोंयकाराक उलो. चालीक लागला नवो गुन्यांवकारी कायदो. डीजीपी जसपाल सिंगान घेतलो ताजो नियाळ. मडगांव पुलीस स्टेशनात जाली बसका. सप्तकाच्या शेवटाक अणभवपाक मेळटले ओले हवामान. 9 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. आयएमडीची शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हादय न्हंय खातीर केंद्र सरकारान नेमिल्ले प्रवाह समितीन आयज ओपा खांडेपारच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाची पळोवणी केली. वांगड्यांनी गोंय WRD पंगडाच्या अधिकाऱ्यां सयत आमोणे, कुमारजुंवे, कालवे आनी गांजा म्हादयची पळोवणी केली. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. प्रवाह कमिटी म्हादयचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर जे ओपा ट्रिटमेंट प्लांटाचेर आसले आनी तांणी ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली आनी तांणी जेन्ना मिडियान कॉन्टेक्ट केले आनी ताचेर जे हें करपा लागले तेन्ना तांणी सांगलें की आमी मिडियाक तशें आतां सद्या कांयच दिना. जेन्ना रिपोर्ट आमी सबमीट गव्हर्मेंटाक करतले आनी ताजे मुखार आमी उलयतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. चार्ल्स कुरैयान नवी हेरिटेज तयार केल्ली. हे स्ट्रक्चर पळोवपाक संवसारभरच्यान लोक येतात. प्रायश्चित म्हणून दर एकल्यान कला अकादमीच्या स्ट्रक्चराचो अभ्यास करून ताजेर उलोवपाचो, बरोवपाचो वेळ आयला. आमी सगळ्यांनी वगी बसपाचें पाप केलां. ह्या पापाचें प्रायश्चित म्हूण हो जागोर करचो पडटलो. कला राखण मांडाचे माचयेवयल्यान संदेश प्रभुदेसायान मागले. गोंयचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सालाम मागता तुका. तूं तियात्रान नाचोंक लागलो म्हूण काळजान ताण सोतोस भोगलो म्हाका. तुका तियात्राचो मोग आसल्यार तियात्रिस्तांक माळोय नाका. तियात्राची सगळी हॉलां बेगीनूच दुरुस्त कर, स्लॅब पासून पडोंक दिनाका. उपरांत सगळेच BJP मोसली तियात्र नाचाक मातशी आउटलायन दिता तुका. तियात्रान रेप सीन आसल्यार विलन बाबूश ना तर मिलीन नायका करचो. तियात्रान ड्रग्स सप्लायर जाय तर रवी नायकाच्या चेड्याक रोया काडचो. वखदां कशी चोरूंक जाय ती विश्वजीत जाणा दोतोर ताका करचो. तियात्रान लमाण्याचो रोल आसल्यार मविनांक ना तर मायकल लोबोक दिवचो. BJP बायलांक फूल सापोड कोत्ता म्हूण पोड्डे ओडूंक चाचील बाबाक दवरचो. कला अकादमी असली तशी करून दियात अशें मागत संघर्षाक सुरवात केल्ल्या कला राखण मांडान आपले पयलें प्रेझेंटेशन मडगांवां केलें. मुखेल प्रेझेंटेशन आसलें ते चार्ल्स कुरैया फावंडेशनाचें. विविध कलाकार आनी तंत्रज्ञानी थिएटरांतले बारकावे सांगले. सध्या कला अकादमीत कितें करून दवरला आनी कितें करपाची गरज आसा त्यो दोनूय गजाली नेमकेपणान सांगल्यो. कला राखण मांड जो आसा ताणें मागलां की ह्या गजालीचेर आमकां व्हायट पेपर जाय. आणि तो व्हाईट पेपर पयलींच्या 1996 साकून जे कितें जालें त्या सगळ्यो गजालीचो जातूं भितर सगळीं सरकार आसात. 2004 भितर मनोहर पर्रीकर सरकार आशिल्लें इफी आयले तेन्ना. 2007 to 2012 युरिबाब काँग्रेस सरकार आशिल्लें. आनी हांगा तेन्ना आशिल्ले नाशिल्ले 96 भितर फुटून गेल्ले काय काँग्रेसवालेच आशिल्ले ते सरकारी चलयताले. कोणेच लक्ष दिली ना. कोणेच लक्ष दिलें ना. आमी लक्ष दिली ना. ताका लागून जागीन सांगलें आमी सगळे जबाबदार. सगळे आमी जबाबदार. सो आमच्या पापाचें प्रायश्चित हे पाप केलां आमी सगळ्यांनी मेळून. ह्या पापाचें प्रायश्चित जर घेवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी आमचे राजकीय बीजपी गजाली कुशीक दवरून एक आयकॉनिक स्ट्रक्चर दे, मंदिर दे, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट अ स्ट्रक्चर, इट इज अ हेरिटेज स्ट्रक्चर.
वेगळी तरेचे हेरिटेज स्ट्रक्चर. हेरिटेज ही फक्त फाटली आसा तीच सांबाळपाची नासता, नवी हेरिटेज तयार करपाची आसता जी चार्ल्स पॉवान केल्ली, जाका लागून आख्या हातूंतल्यान वर्साक हजार हजार भुरगे आर्किटेक्चराचे फर्स्ट इयराचे भुरगे पयलीं येतात आनी थंय विजीट करतात. जगभरांतल्यान लोक येतात ते स्ट्रक्चर पळोवपाक. अशे तरेचे हेरिटेज स्ट्रक्चर ते तयार केल्ले आसा. ते स्ट्रक्चर आज काबार जाला. इट इज जस्ट नॉट परफॉर्मन्स आनी कितें कलेचोच न्ही, हे सगळ्या गजालीचो तातूंत हे आसा. ताका लागून सगळ्यांनी आमी एक प्रायश्चित घेवपाची गरज आसा. ताका लागून हांव अपील करता की हांगा आमदार आसात ते विधानसभे भितर आवाज काडटले, हांगा बाकीचे कलाकार आसात ते कलाकार एकठांय जाल्ले, तुमचे भितर बरोवपी आसात, तुमचे भितर सोशल मिडिया आज वापरपी आसात. प्रत्येकान ही गजाल समजून घेवन ह्या गजालीचेर आवाज काडपाची गरज आसा. आमी प्रत्येकान, कारण आमी सगळ्यांनी हें पाप केलां, आमी पापी सगळे लोक, ह्या पापाचे प्रायश्चित आमकां घेवचेच पडटले. नाजाल्यार गोंया भितर एक जे आमचे एक बरें स्ट्रक्चर जे 20th सेंचुरी भितर तयार जाल्ले ते काबार करपाक आमी तुमी सगळे जबाबदार आसतले. सो हांव इतलेंच म्हणटा, ही चळवळ पळय सुरू केल्या तेजे पर आमी तियात्रीस फूल आसतले, यादी आसा आनी ह्याय फुडें आसतले. कित्याक आमी सदांच चळवळीक सुरू केल्या आनी सदांच चळवळीक तेंको दिला. सदांच सरकार पळय चुकता ताचो तियात्रिस्तांनी निशेध केला. देखूनच पळयलो पॉलिटिकल सिंगर किड बॉक्सर जेलीन पासून गेला. कॉन्सेप्शन नेल्सन एंटनीक बांदोडकारान जायतो त्रास दिला. ताणी ओपिनियन पोलाक तसोच कोंकणी राजभास करूंक जीव आपलो रिस्कार घाला. ताचो सपोर्ट मेळोन जागसिकेर ओपिनियन पोल जिखोन बांदोडकार पडलो खाला. सोत्तोणार मात्ता म्हूण सरकार तियात्रिस्तांक कसोच लागीं दवरिना. कोविडान ओडेचो वर्सा आमी बेकार उरले, सरकाराक भोंगो दिसले ना. गाडयांक पासून 6,000 दिले, कलाकारांक रुपयाय दिलो ना. ओडेचो वर्सा आमकां पादिशेर केले, तियात्र करूंक हॉलाय दिली ना. दोंगरायली झाडां देव शिंपता, आमकां देवानूच राखले, तियात्रीस भुकेन मरोंक ना. मोदीक देवंक म्हापशां हेलिपॅड बाल्ले 24 वरां भितर. पणजे कला अकादमी 3 वर्सां रिपेर करूंक करोड मोडले 70. करोड मोडले तोरूय 70. मातसो पावस पडल्यार पोंता वयलो फोर. पयर रोसपणाचो तियात्र पळोवंक लोकां बरोबर खंयसर आयलो भितर. लायट डिझायनर आणि स्वता तंत्रज्ञ आशिल्ल्या फ्रांसीस कुयेलोन कला अकादमीची लायट आणि PA सिस्टमाच्यो बारकायो सांगल्यो. बेठ्यो सांगल्यो ना ताचें प्रेझेंटेशनय केलें. आयकात ताका. Acoustics is made of. Now there are world-renowned firms that had designed those acoustics, which is now completely, I think 20% of it is left. All the paneling is gone, all the curtains are gone, everything in Kala Academy has completely been removed. And as a performer or as a singer, when you're singing, if you're like, if you've rehearsed your songs or if you've rehearsed your act and you start performing and things start getting distorted because of the auditorium and acoustics of the auditorium, your entire performance goes for a toss. Right? As a dancer, when you have lighting, for example, that is required, like currently in this auditorium, if you look up, you'll see some lights. All of these lights have those shutters around them. Those are called barn doors. Now, these lights are very, very important for theatre. Kala Academy had some of the best lights. Only the bulbs needed to be changed, the bulbs needed to be upgraded, and those lights with those beautiful barn doors are perfect for theatre and perfect for theaters and nataks. All of those lights have been removed and LED lights have been put. There were 1000-watt bulb lights earlier. All of those lights have been removed, and these kind of lights, which are required for creative performances, are missing. And now they put LED lights, which are mostly used in I would say places like discotheques, dance bars, those kind of places. I'll give you a very, very good example. If you look at this image that is on the screen, where my pointer is, I'm pointing to a light. That light is called an audience blinder. Now these lights are used in outdoor concerts. Audience blinders are never seen in indoor auditoriums, and even if they are never put on the stage. They're audience blinders because they are meant to blind the audiences. So, in a performance, when the DJ says, everybody raise your hands, or, let's clap for this track, the lighting engineer will throw light on the audience so that the audience knows that it has to react. Those are audience blinders.
Now, whichever fool has put these audience blinders on the stage to blind the artist who is performing is like, it's just ridiculous. You talk about the sound system. The sound system, basically, if you go to the Taj Convention Center, they have a better sound system than the current sound system in Kala Academy. Because the current sound system in Kala Academy is an ambient sound system. It's designed for ambient lighting. So when you walk into the lobby of the Taj, you'll hear beautiful ambient music. When we tried to investigate, whatever we could see is that like the system that they have currently put has not been put with regards to theatre, natak or theatre, which is what the auditorium was designed for. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचलची खण ब्लॉक 1 ची खण येरादारी बेगीन सुरू जाता. दिवचल टिप्पर ट्रक संघटनेन माहिती दिली. खण येरादारी सुरू जावपाची वाट पळोवपी ट्रक धनी खूश जाल्यात. संघटनेन दिल्ले म्हायती प्रमाण उच्च न्यायालयाचे ऑर्डरी उपरांत येता त्या सप्तकांत येरादारी सुरू करतले. सुरक्षीत आनी प्रदूषण मुक्त येरादारी खातीर ट्रक धनियांक सहकार्य दिवचे ट्रक असोसिएशनान मागला. पळयात पुराय बातमी. आज आमची ट्रक मालक संघटनेची गेट मिटींग हांगासर जाली आनी ते गेट मिटींगेन आमी एक डिसिजन घेतलें हांगासर की जे प्रमाणे ऑनरेबल हायकोर्टान जी ऑर्डर पास केल्ली आसा की जी कॉमर्शियल जो आसा पळय ट्रान्सपोर्टेशन ती लंपी जावं डॉमेस्टीक पर्पज जे आहा पळय ती लंपी आनी फायन्स व्हरपाक म्हणटा ते परमीट मेळ्ळेले आसा हेजेर. आनी त्या लागून आमी कित्याक आमी फाटल्या एका अशीच गेट मिटींग घेतलेली आनी ते गेट मिटींगेन आमी सांगलेलें की पावसान म्हणटा ते आमी ट्रान्सपोर्टेशन करप नासता म्हणून तेजेर. पूण आयज कशें आसा की आमकां आमचे जेन्ना फुडलो जो सिजन येतलो पळय आमकां हेजर सप्टेंबरा पासून स्टार्ट जातलो पळय त्या सिजनाक बाबा कसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलें आमच्या गाडयांची परिस्थिती कशी आसतली ताका लागून ह्या हेचेर म्हणटा ते आमी म्हणटा तो हो आतां परवाच्यान जावं यो एक सोमार मंगळारच्यान आसूं जावं फाल्यांच्यानूय सुद्दां जर कोण आमचे गाडयो रेडी आसा पळय ते थंयसर वचून ट्रान्सपोर्टेशनाक आपलो ट्रक हें करतले एंगेज करतले. तेन्ना कितें आसा पळय आतां बाब आमचे सेक्रेटरी सुभाष सांगलें पळय की जे 2012 पासून ते 2024 पर्यंत जी आमची ट्रान्सपोर्टेशन आसलें मायनींग बंद आसलें हेचेर प्रत्येक जाण ट्रक मालक आसूं जावं गॅरेजवालो आसूं तुजे वेंडर्स आसूं सगळे वेंडर्स आसूं ते बाकीचे कोणूय हितूनसून ते सगळे बाबडे त्रासान पडलेले आसले हेचेर. आनी ते त्रासान पडल्या कारणान म्हणटा ते हांगासर सगळी इकॉनॉमी म्हणटा ते आमची हालतली. आनी एक आयज हायकोर्टानसून आमकां एक दिलासो दिलो हेचेर की बाबा कोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय ती बाबा एक ट्रक ओनर एसोसिएशन आसूं मायनिंगच्या हेचेर हितूनसून माध्यमांसून म्हणटा ती तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन चालू करपाक दिला हेचेर. आनी त्या माध्यमांसून म्हणटा तो इमिजिएटली म्हणटा तो हो ट्रान्सपोर्टेशन हो चालू जातलो. त्याच बरोबर ज्यो NGOs आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें. जे गायडलायन आमकां SOP आतां दिल्या पळय हायकोर्टानसून घालून दिल्ली आसा पळय त्या प्रमाणे आमी म्हणटा ते आमचे हे ट्रान्सपोर्टेशनाचें काम करतले हेचेर. आनी त्याच प्रमाणे ज्यो कोमुनिदाद संस्था आसतल्यो देवस्थान संस्था आसूं जावं बाकीचे NGOs आसूं हेचेर फार्मर्स आसूं भितरचे हेचेर सगळे हेचेर कंपनीक आमी ऑलरेडी कंपनी कडेन आमी कंपनीक सुद्दां इन्सिस्ट केल्ले आसा तेचेर की तेंच्यांनी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते प्रामुख्यान तेंच्यांनी सोडोवपाचे. गोंयचे जे ट्रक मालक संघटना आसा जावं कंपनी आसा ते सगळे त्या ऑर्डरीची वाट पळयतालो आनी बरी गजाल आसा सगळे मायनींग डिपेंडंट आसा तांकां की ऑर्डर जी आहा ती ट्रक मालक जावं कंपनीच्या फावरार येतली. तेन्ना त्या हेचेर आमकां कंपनीन इन्सिस्ट केल्लें आसा की जाता इतको बेगीन ट्रान्सपोर्ट आमकां सुरवात करूंक जाय. त्या खातीर आमी आयज आमची गेट मिटींग घेवन रिजोल्युशन एडॉप्ट केल्लें आसा. जे कोण पात्रांव आपली गाडी चलोवंक शकता पावसान आनी फक्त जे पावसान जो मटेरियल वयतलो ते लम्प्स आनी ती खडी आसा तीच वयतली आनी फॉर डॉमेस्टीक पर्पज एज पर हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे डॉमेस्टीक पर्पजाक रेनी सिजनाक परमिटेबल आसा त्या खातीर. आनी दुसरें आमी एक आमच्या ट्रक मालकान सगळ्यांक सांगलेलें आसा जर ट्रान्सपोर्टेशन करतले आमी जाल्यार जे SOP जे गायडलायन आमकां ऑनरेबल हायकोर्टानसून जावं DMG जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी आमकां गायडलायन दिल्ली आसा की टार्पोलीन जावं आनी कितें ते सगळे फॉलो करून लोकांचो विचार करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन करतले सुरळीत. हांव एक अपील करता आमच्या सगळ्या ह्या इफेक्टेड बेल्टान जितक्यो
संघटना आसा, NGO आसा, जावं देवस्थान आसा, कोंबडीदास आसा, शेतकार आसा, हांकां की आमचे जे ट्रक मालकांचो जो विशय आसा आमी सामके त्रासान पडलेले आसा, तेन्ना खंय आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमचो चालू जाता तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. नवो गुन्यांवकारी कायदो चालीक लागला. DGP जसपाल सिंगान मडगांव पुलीस स्टेशनात जाल्ले बसकेक ताजो नियाळ घेतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काल सांजे मायत्याक जो DG आसा डॉक्टर जसपाल सिंग हेणें सावथ गोवाची जे हेडक्वॉर्टर आसा पुलीस हेडक्वॉर्टर एका विजीट दिली आनी ह्या विजीट दिल्या तेजें कारण म्हणजे जाल्यार जे न्यू एक्ट जे कायदे कडेन आसा हेजे बद्दल तांकां म्हायती दिवपाक आनी कशें करून इम्प्लिमेंट करपाचें, कशें करून वेज मांडपाची हेजे खातीर आज डिस्कशन आहा म्हणून सावथ गोवाची जे पुलीस स्टेशन आसा ह्या हेडक्वॉर्टर आसा ह्या हेडक्वॉर्टराक तेणी विजीट दिली आनी ही विजीटाक सावथाची जी SP आसा सुनीता सावंत, DYSP संतोष देसाय हेही आसले आनी बाकीचेय DYSP आसले. DGन आमकां की आमी आज पळयतात एक PRO एपॉयंट करपाचें आमची चालू आसा आनी आमी तुमकां रोखडे PRO एपॉयंट करून दिता म्हणून. त्याच बरोबर जे लोटले हांगा राय हांगा जो फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो हिट एंड रनाचे त्या केसीक 3 जाणां सस्पेंड केले कडेन आनी तेच बरोबर विचारले की तेणें ते सांगलां की आमची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, सद्याक आमी तांकां 3 जाणां सस्पेंड केले कडेन आसात आनी गाडी जी आसा ही आमी रिकवर केले कडेन आसा म्हणून. आतां ह्या सगळे जेन्ना विचारून जेन्ना जाले त्या बद्दल आमी जे कोस्टल पुलीस आसा हेजे बद्दल विचारले. कोस्टल पुलिसा बद्दल तांणी सांगलें की आमी ही फॅसिलिटी दितले ती हें करतले म्हणून प्रत्यक्ष जर पळयलें जाल्यार कोस्टल पुलिसे फुडें कांयच ना, फक्त कोस्टल पुलीस स्टेशन आसा आनी पुलीस आसा. पूण तांकां जर उदकां वचोन जर कितें करतले जाल्यार तांचे कडेन साधन म्हणटा तेन्ना हें कशें साधन दितलो तें आतां पळोवचें पडटलें. गोयचो पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान शुक्रारा दक्षिण गोंयचे सगळे अधिकारी आनी जिल्ह्यातल्या पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक हांचे बरोबर बसका घेतली. चालीक लायिल्ल्या 3 नवीन गुन्यांवकारी कायदे समजावन सांगले. अपघातांचे प्रमाण उणें करपा खातीर कितें करूं येता तेवूय सांगले. कि अभी हमने नए लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं, 3 नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय साक्ष्य संहिता है. तो उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी तरह की कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स ना आई हो, उसके बारे में चर्चा का मेन विषय था. इसके अलावा चूँकि असेंबली सेशन भी आने वाला है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ताकि उनके आंसर्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट दिए जाएं, प्रॉपर डेटा के साथ दिए जाएं. और ख़ासतौर पे जो एक्सीडेंट्स हैं या कुछ घटनाएं होती हैं उनको कैसे डील करना है प्रोफेशनल वे में. 1-2 एक्सीडेंट हुए थे अभी जिसमें कि सिचुएशन वाज नॉट क्लियर, तो डॉक्टर्स का भी ओपिनियन लिया. इस तरह से जो मुद्दे हैं मेन प्रॉब्लम उन्हीं को डील करने के लिए जो मीटिंग थी. और ख़ास तौर पे जो हमारा क्राइम है वैसे अंडर कंट्रोल है, उसको हम और कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं. और जो समाज के वीकर सेक्शंस हैं, विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं या एल्डरली पीपल हैं या डिफरेंटली नेबल्ड लोग हैं, उन लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना है. बेसिकली इट वाज ए जनरल ब्रीफिंग क्योंकि बीच में क्राइम मीटिंग में काफ़ी गैप आ गया था जिस वजह से डिस्ट्रिक्ट वाइज ये कर रहे हैं. कल हम नॉर्थ में ये मीटिंग करेंगे. पहला अंकुश है लॉ का, दूसरा अंकुश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे आदेश दिए हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है. पिछली बार आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने भी हमें नोटिस दिया कि आप लोगों ने इन ज़रूरत से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इसके ऊपर हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर बने हुए हैं. Subsequent suspension of those police officers. What is the exact thing? Because there is a lot of confusion regarding the hit and run case. उसके अंदर SP साहब खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.
घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक ओले हवामान अणभवपाक मेळटले. 9 जुलय मेरेन IMDन येल्लो अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. कमी चड प्रमाणात पावस चालूच उरतलो. शेनवार आयतारा लेगीत कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. दर्या खवदळटलो देखून सादूरताय बाळगूची हवामान विभागान शिटकावणी दिल्या. बोट धन्यांनी दर्या देगेर वचचे न्हय असोय IMDन सल्लो दिला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 28 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 9 तारखे मेरेन IMDचो येल्लो अलर्ट. पावसाची शिरशीर चालूच. पावसाक घसघशीत वाऱ्याचो सांगात. शेनवारचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.